Apostes Paulus tuhuria Kolose bidusada ayat 15 sahatu ayat 20. Sangap ni tuhatta manguluhon huriai. Imana do suman ni debata nasotari dei na parjulu tubu sian nasa na tinoppa. Ai marhite sian ibana do di toppa saluhutna na di banua gijang dohot na di tanoon na tarida dohot na sotaridei akka habangsa akka harajaon akka gonggoman akka parhuasoon saluhut naido di toppa marhite hite ibana jala marhapatean tu ibana. Jala di jolo ni saluhut na do ibana, jala saluhut na ido hot di bagasan ibana. Ibana do ulu ni dagingi, ima huriai, imana do permulaan, nauk parjolo tubu sian akka namate asa ibana parjolo di na saluhutna. Ai ditottuhon debatado naeng maringanan di bagasan ibana sadok hagogok nai. Laos marhite sian ibana do pardengganon na tudirina saluhut nai nang akka na ditano nang akka na di banua gijang dung di patupa dame marhite-hite mudarna sian silang nai marhite-hite ibana. Urian itu hatta horas reformanda naik tangi sonakim ibaen situa Natal hira nadong pakilalan salah di parhalado molo soal dana. Molo manaringoti parhepengan. Hape huwoto do akka parhalado di son dakya sa rupiah dialang. Akka durung-durung muna. Akka peleam muna. Takas dusu di parhalado di son. Ido masai bangga doau di reformanda. Ala ni pangalahon ni parhaladot taringot tu hepeng. Ai habis taron boy di upgrading. Keahlian bisa dilatih. Kemampuan bisa ditingkatkan. Alai karakter tarlu mobi pangalaho taringot tu hepeng tungda subui. Hidupan nama selas roaku tu parhalado ni Badung reformanda. Jala ruasna pesongonido. Aisen na jolo na jagoan martokar reformanda kan. Gimana si patah hitir-hitir au molo rapat huria. Paktok airona sedane ai ho. Na tuari do pe ho tubu ho. Ngai termadok kata ho inna. Puk noraku kan. Buamo na noduk sidung rapoto. Alai se martangyang ya duk sidung rapot. Mah kita kedabah marsatur jo hita sabah. Ngaina. Odo hebat ni reformandai. Martokar alai dak ya marsirang. Hot. Jadi molo adong manut tuh program na seupano no ti di sina. Akan mangalo na setuju telu idon na mabain iuran na gumodang. Itu karakter. Dang bui dilatih. Sian partodiod di. Jadi masya melihat ya. Dia nakin si Natali ya diubah itu harus gembira kita untuk mencari dana. Jangan ada beban. Sebab kita bekerja untuk Tuhan. Itu jelas. Takas deh. Ruas sude. Jadi tahalason nate. Wah nakin bar 300 sekian ribu do PT. 310 ribu. Oh nggak juta? Angga masih belgabe. Siap target 500. Asa den not 600 silalai.
Ate rapi tete. Nah, ido. Paduahon di minggu-minggu terakhiron, kon parlilingau di Reformadon mula siatar. Aduk saya dana unik, menarik lah dibilang. Jadi mulo pajupang dohot inasian Abigail, inasian SPH, tong inasian lansia. Horas inang, horas. Kabar inang baik. Ai dia amang lao tu luar kota. Dang mula gope dang. Upanok noti inang. Sada tiki muse disukunna sada. Horas inang horas. Idi amang oh jabu. Oh. Sada tiki muse ni sukun horas inang. Ai dia amang. Dang mula gope. Kira mar 4-5 hari nai ninna. Dukuni muse ni jupangan. Horas inang idi amang ai parcaturan ido inna. Rapin na kan. Upano noti songoni adunggo namarasi. Molo di luar kota matai dakse dia baga inat taon. Idaw. Tarwa. Alai molo di Jabu rap natai wida horasinang. Ai dia amang oi Jabu nabagahan. Jaya mua kamata molo nang baga inatai unang marlawak kamu tu luar kota. Olo, yan jaya hudok masonari molo pajupang ay songon na bagakko. Nay Jabu do mata ido ina. May hudok musi ay raho ay na dilinggo pedang mulak daong. Jay ngahibat tong yak kay nato. Alay marasing ko molo inahan na. Hod do bagak. So nga dia pinamasa nga manugot, ngarian, botari, tonggo bagak kalay. Jadi bangga do molo marhamlek do nasida. Sahat Jadi songonido bioritme. Hirana mulup lonong. Kan? Timbul tenggelam. Bioritme ni halak. Jala mangonado itu partot diotok. Sada namasa di Turpuhon, ay sada ay kolose di Asia Timur, Turki mainwain. Uju on na pinabakit, na pinahehe, na pinajongjong ni Apostol Paulus langsung go, Kuriao. Dakso Kuria Roma, ay molo Roma kadakya Apostol Paulus tu si. Alay Koloseon, sian buah tangan ni si Paulus do. Jadi suraton uju i penjara di Efesus do ibana. Apostol Paulus, surat Koloseo. Manakin najolup mengalami sada perkembangan puncak Kolose. Konakpe kota perdagangan alay akapangalaho ni ruas na pinajong nung ni Apostol Paulus dangadong naramun. Denggan, tapi si patamo lo kota perdagangan kan adong may narkoba, adong may bir, adong may whisky do dakanasing ite. Na diinum berlebihan. Ayang ko hita kan si pata minum whisky do ite. Alay dang berlebihan. Denggad do. Alay surat naon natung masay ngama lala ngama hiu hira nga ripas sudi pakilalannya Apostol Paulus bahasa molo di bahasa Indonesia do tumabu ni jaha di Apostol 2 ayat 8 idok goisi jaga mahamu sotung diago debahamu marhite hata bisuk-bisuk. Mulu di bahasa Indonesia, melalui bahasa Indonesia, nah hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Di Kolose 2 ipa
torang adong masalah. Dan di Kolose sada. Ada filsafat yang kosong dan palsu ninna. Jadi filsafat na dipengkembangkan parjolo ima na manirang. Manirang jasmani sian rohani. Total dangadong hubunganna. Roh itu terpercik ninna. Mabay. Jadi dang doson tu ajaran ni Alkitab Bibelta. Ai ditopahita. Dukoni dilihat todi dang nasirang. Marasing dang dosi do na sirak kan. Boy do hita marasing. Boy do tangan marasing do hopat alai dang nasirang. Alai filsafat stoisme tikimat dok roh tersendiri, daging tersendiri. Alai na lebih berbahaya ala sirang jasmani sian rohani gabe sirang ma spiritualitas dohot pertibion. Imana ni guaran asketisme. Jala asketisme ini berjenis-jenis. Alai sana na ipahebang di Kolose ima asketisme natural guara. Odak parduli tu sude yang bernama keduniaon. Dango lo pajongjong jabu. Tu diai modom di nasohona udak kita di goa-goa. Bapak kok unak kona moh imatanyari unak koda udan unak kona alogo dango lon pajongjong inganan. Balama pajongjong bagas joron itu hani. Pahian na pe asal mak muluboy hira si Adam dan Hawa. Siap bulung-bulungi di menutup dirinya. Pokoknya disebut asketisme naturalon mengharamkan segala benda-benda duniawi. Makan yang secukupnya. Bila perlu tidak perlu dimasak. Dang buya dong balanga. Dang buya dong kudon. Dang buya dong teknologi. Dang boy. Ima na didok nakid di si filsafat kosong yang menyesatkan. Nah di Apostel 2 ayat walui. Odobaen masa itakas di patorang Apostel Paulus. Wado sabutullah halak Kristen mangulu di bagasan Kristus. Mana perjolo? Nah paduahon adok tolu jenis masyarakat di Kolose. Ima namar guar legalisme Yahudi. Anggo legalisme no do. Sudah do uhum. Siap mulai ujung rambut sampai ujung kaki uhum. Parjongjongmu ngamanyalai hukum nakip padita. Pardalammu pe salah. Ngamangalo Taurat to. Sudah serba uhum. Oma legalisme. Mago substansi. Mago ipolana. Marugamo pe. Ba mulu rotu gereja. Tak tok. Nak pe pangalahona. Rotu gereja. Wajah-wajah segi empat. Tidak pernah senyum. Apalagi menyapa orang. Alai. Tadi do. Berlutut. Kan? Omas ada nah dipahebang deh. Oleh legalisme Yahudi. Nah sadanai nak kini mana idok filsafat spekulasi. Spekulatif. Memang bui do rekod spekulasi. Saya dong gue ngulute. Emul sadong unsur spekulasi di dirita la sohea bui hita mengeksekusi. Tak ya bui mul sadong spekulasi. Tarencana hope sematang-matangnya di titik kita mau ayan no gagal do otahe. Boy do berhasil. Panitia penon tanggal 5 teh. Ay waduh, ngai parade, nggak dapat na hepeng 300 sedih nakin.
juta, non dapat na pe hepeng target 500 juta itu. Dapat na pe non hepeng 410 juta, tunggu pi, ai dapat do 500. Waduh. Sudah julma adonggo unsur spekulasi. Alai spekulasi yang dikembangkan, nah dipahebang filsafat spekulasi ni Yunanion, dangi filsafat na berjudi do. Omma kausalitas. Molo di baiko di sobaho debata 1 juta dapat muma akka pasu-pasu 10 juta. Dan kesadaran, dan kerelaan, dan kepasrahan. Ima na margoar filsafat spekulasi. Na patuluhom masa di Jemaat Kolesion, ima na diguaran na mistisisme Asia Timur. Dia mai. Ala nunga mate Yesus. Hehe, dukonio papulari nakok tu banua gijang. Saya marpai mahalahon dan mararo muncul. Sian mistisisme. Di Asia Timur ipahebang. Suru-suru wado nagabe mediator perantara ni jolma dohot debata dangbe Yesus suru-suruan tawo tu suru-suruan semulai sada Musa nah itu ngos si Abraham kan dimulai di Kejadian 15 ni parsia jarat taringot tu suru-suruan. Dangok ya 2 kali penugasan iwait tu hatu suru-suruan. Hola sada do. Pabua tu si Maria i. Nina. Tu suru-suruan do kan. Pabua tu si Yosef inna. Dang do suru-suruan non do na tu si Maria do na tu si Yosef. Jadi banedo sipata misionero suru-suruan. Hola sada misina. Hola sada tugasna. Jala isukun ni halak, ni sukun ni dia diperdebatkan songo dia do rumang ni suru-suruan. Bawa doon manang na boru-boru. Dangadok jenis kelamin ni suru-suruan. Daon nama boto bawa manang buru-buru. Omma dibain gabe mediator perantara nih debata dohot jolma. Ordo ben nama saya takas mulu di bahasa Batak didok nakin sanga ni tuhatta manguluhon huria mulu di bahasa Indonesia keutamaan do di doktaringot tu Yesus. Keutamaan Kristus. Jalaban na marasing gotong molo di bahasa Batak ibot suman, hata suman. Itu kan di ayat 15 ibana do suman ni debata. Alai molo di bahasa Indonesia ia adalah gambar. Molo suman hirana haduti. Imitasi. Manang imago dei. Imitasi. Alay mo lo gambar. Edang bui bag iya. Tadi do gambar husyete. Baga go hapete. Igijangi. Kagabar ri. Gambar hudokan na disan. Jay mo lo idok dison. Yesus adalah gambar Allah. Adong gambar hutu si. Dang maribarkan ra tarida laptakas jerawati do. Molo disi. Idola patan ni gambar. Suman ni bahasa Batak kurang mengena. Alai mulu di bahasa Indonesia ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi songo dia mana dari Batak? Tada ma Yesus. So dia makilalahon. Holong di rohani di Batak parsia jari ma. Songo dia nani ajarhon di Bibel, nong di pasahat, nong di baritahon, taringot tunong mati Yesus, mangaleok kosana, tiris mudarna, manesa dosata.
ima holongi Yesus. Ima gabbari. Di bahasa Indonesia lebih paham kita bahwa Yesus adalah gambar dari Allah. Dan mungkin suruh-suruan sikat ni Yesus, sikat ni debata. Dan odo na di patorang. Di bagasan turpuho. Dukoni sonari songo dia mahita. Ay so tadai bisongon. Sonari dihita adonggo hira na mangisi ipola ni hapor siota na asing sian na tinoppa ni Yesus. Adongdo substansi dari iman kita. Boido itarida di persoalan. Sudah hitara kemangaku do masih belum 70 atau 80% hidup kita ini bersama Yesus terus. Ay molo usukun saunari borhat kamu nak jabu idok kamu do o Yesusu borhat mau tu bagas joromi. Adong nama dok songoni. Haleluya, adong go saya. Berarti lu bisa 100 sudah. Berarti hola saya nabu madok songoni. Ada sesuatu yang mau kita lakukan, ada suatu gerak tersendiri, naik pamasahok kita, naik ngadong. Patol hasos sakapta, doakan asing, tado, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, manang dah. Manang dah tado ma 24 jam kali 60 menit, 3 menit ma kita siapa mangatta, siapa rohatta, tadok oh Yesus. Ido nama saya takas di son una kona hita. Ido tarida siap persorani, wah mulu reforman dojo, mulu naik pajupang neng masih jalangan, ibagasa rohana di dok, oh Yesus. Haholongi hami. Neng masih jalangan pe. Tu anak kota. Tu sekolah minggu nakin saya hidup dok. Terberkati Yesus ya. Ekat suara ni suruh-suruh nak suara ni sekolah minggu. Kebaga kido kadang na fals. Alai suara ni Abigail pe. Tunggu song suruh-suruhan. Di sini mengajari ya deh. Itaba suara aman nakin tidak kalah hebatnya. Ala neng gabi bulahan nama kete. Menunggu neng bulahan nama i distrik itorhiran hehe do. Aha semangat na. Tahu mau latih huni dah. Itu. Jadi asa unak kota. Ayah dong muang nadi roh zaman. Kan itu dia mai. Perjolo hedonisme. Ingin saya nang ikon madai na tabo na hebat pahian nag songo dia do tahe passionable guarda te na jolo hudok do tahe Hermes do molo tas saya naik tas Hermes kan na jolo hado jami to ni ai boto hamu do Hermes na asli do na palsu niku ai buat carana molo udan molo na asli do ipa masuk inat tai do tu bagas. Alai molo Hermes na palsu, ibaid dei gabe mengahai udani putih. Ima Hermes na palsu niku. Hedonisme. Daktara lo hita sonari. Kan? Ayo nak kisah jabu, ubay na sebaga jo marjas terkombinasi. Anong go kedua akang boruku na mamujau. Baga ngayon na, ngay dihalahi. Ngamula baga ngayon na. Hapi usuk ni jabu ay ganteng gua niku. Amin na do. Hedonisme.
ido hita rapi dipandang ida dong ata bagakku banyak mana baik suasana kemanusiaan yang utuh. Unang gabi mangorui parohon hotel te kosom elat teal late unang ato dukoni terus zaman inna konsumerisme say naing. Ngadong sada HP na naing 2. Nga merek na lumayan naing na tumibo. Ayah dong merek ni HP na tumibo naing dak boto. Narumikot dia HP ku tahan banting. Gilas mobil pecah, alai masih bisa diganti itunya. Lapak ngai, boy. Itu nganya pagi-pagi hian. Neng lawa tu Kupang. Gabi HP ni inat tahuan alai sia dong tiket. Alai konsumerisme ini. Nah, mudah-mudahan di pesta Gotilot tak unang konsumerisme. Yang secukupnya. Iguari mai uga hari. Teologia uga hari. Dia na cukup. Boido tolu jas cukup. Molo nung boy. Unang beta tuhor gabi. Opat. Boido pitu pakaiannya kainata. Ibaga sa minggu. Kan. Mulo boy. Alay mulo liok kalak bajalo hamu. Alay mulo naik tuhoram. Uno boleh gabi 10 pitu. Unang ma. 7 cukup satu hari satu kan. Alay mulo liok. Ayo jujur aku dok. Ada mungkin sekarang 11 jas di padita sau cirait. Ale nanggo sada dangawi hutuhor. Nanggo sada. Bawa enok kumolo nungro. Ayeuna itoribado bahasa Bataki. Ai hacit mula majalo. Humacit ado mula-mulakan inna. Jadi buah bahenot tak menata. Kecil. Memet. Alai manis. Daripada balga, alai pahit. Tumagom. Ido pola hidup sederhana yang tidak konsumtif. Kan itu nuai. Jadi asaboi tapa mago roh zaman. Nakin hedonisme, konsumerisme. Jalan na terakhir nuangon didok mai postmodernisme. Imana didok mago haporseao. Mutual trust nina dangadong be. Sudah maragu. Haporseao tu tokoh dia pe. Dangadong benuai. Dangadong be sada suasana spiritual di komunitas umum. Saya mulai adong rasa curiga. Di bamai alani mobilisasi, pergerakan, perjumpaan antar suku, antar bangsa. Aina jolo kan, mulai tadi huta dah. Kan? Ai na tua-tua ni dong atta kan na tua-tua tado. Molo takak kita ipas tapopak ninna. Lau kita tua mukta, ipas tap papa di siau nakin, ipas tapi do kita musai. Berarti nggak salah ho. Kan itu, idai hamu do pe amang inang. Mangalu kita tua mukta tu inakta, alai pas tap na tua ni dong atta kita do nepas tapanna. Puasa, adong mutual trust masih haporsian. Targoar rohita. Parsaoran ni halak na porsea. Tani? Parsaoran ni akka na porsea. Itu kan Kristen. Parsaoran ni halak na porsea. Naik kumahita masih haporseaan.
Mulu nunggu di bagasa songoni, lala porsia hita. Hamu sudah adong kope pakilalan napait alai di bagasan hibul ni partot diokam uju masa akka parsitaonani jala di merek kamu dang di lotu debata kana bagak tuamu termasuk bagas joro alam wa masih haporsean sianido boy galak gabe marsi haholongan reformanda martangiang mahita puji-pujian madiho o debata nami ima tutu olulo mago haporsion nami ipola nai alani pangela-ela ni portibion mole ate ma pahehe matutu asalam tang tarumobi boy hami masih haporsean. Aisyah hidup boy hami ode bata masih jalangan, masih haolan, masih patolhas akan masa di bagasan rohanami. Huhut paturehon akka dongan nami mangaleon tegoran di bagasan holong ni roha. Dangong namuruk alani mulu hami masih haporsian ala parsauran haporsia tu Yesus doha. Saya matutu akka pasu-pasu na lumayan. Tiaka ruas ni huriam di son. Saya mulai sekolah minggu PS. Satu nama dua. Na subui mar minggu. Narap dot dang boy rap dot tami al parsahiton. O di bata. Tong ma las ni roha ni todina na buhi o di bata pamalu makaparsahiton leom may do akka ulaw na naik pamasaon ni huriamon pargugoy akka ketua panitia akka ketua bidang do sude parhaladom akka na mangaliot dirina tu pesautik alay na goy diho akka parede song leader dohot akan apa yasun bagas joromon sudema pasu-pasu di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin.